अस्सलाम वालेकुम। परिस्तान पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार चौधरी अब्दुल कयूम और चौधरी गुलाम मोहम्मद थे, जिसकी कहानी इकबाल कश्मीरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार हैदर चौधरी थे। डायलॉग और स्क्रीन प्ले हसीन कादरी ने लिखे। अक्सबंदी का काम एम फाजिल ने अदा किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 77वीं फिल्म का नाम था इश्क न पूछे जात। फिल्म के नुमायां अदाकारों में फिरदौस, एजाज, रुखसाना, मुनव्वर ज़रीफ, असद बुखारी, इलियास कश्मीरी, सावन, नबीला, जुल्फी, ताया बरकत, फाजिल भट्ट, निग्गो, फरीदा, शगुफ्ता, फौजिया, शम्मी, रेहाना, फहमीदा, नूरजहां और मेहमान अदाकारों में अदाकारा सीमा शामिल थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक जागीरदार अजीम अदाकार इलियास कश्मीरी से शुरू होती है, जो बे औलाद होता है। अरसा दराज के बाद उसकी बीवी जेबो अदाकारा नबीला एक बेटे को जन्म देती है। जेबो जो अपनी बहन छीमो अदाकारा सीमा से बिछड़ी होती है, क्योंकि छीमो गांव के जवान और चौधरी अजीम के मजारे जामू अदाकार सावन से मर्जी की शादी कर चुकी होती है, जिस पर अजीम उससे नाराज होता है। इधर छीमो भी एक बेटी को जन्म देती है। बच्चे की पहली सालगिरह पर जेबो छीमो को दावत देती है, मगर रात होने की वजह से जामू और छीमो अपनी 1 साला बेटी के साथ दरिया के किनारे पड़ाव करते हैं, जहां रात को डाकू उनका घेराव कर लेते हैं। जामू उनके साथ मुकाबले में जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, जबकि छीमो अपनी इज्जत बचाने की खातिर खुदकुशी कर लेती है। डाकू माल असबाब के साथ उनकी बच्ची भी ले जाते हैं। होश में आने पर जामू नीम पागल हो जाता है और उन डाकुओं को जगह ब जगह ढूंढता है और एक दिन उनको जा लेता है। 3 डाकू उसके हाथों मारे जाते हैं, जबकि एक भाग जाता है। जामू गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है और यूं वक्त तेजी से गुजर जाता है। जवान होने के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अजीम का बेटा सलीम अदाकार एजाज अपने दोस्त रफीक अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के साथ शहर से वापस आता है, जहां दरिया पार करते वक्त उसकी मुलाकात जीनो अदाकारा फिरदौस से होती है। सलीम जीनो की खूबसूरती देखकर वहीं दिल हार जाता है। घर में माँ बाप और खुसूसन उससे मिलने आई उसके चचा की लड़की परवीन अदाकारा रुखसाना, जो उससे मोहब्बत करती है, उन सब से सलीम मिलता है। रात को सलीम रफीक के साथ दिल की बात करता है, जिस पर अगले दिन दोनों मंसूबे के साथ शिकार पर जाते हैं, लेकिन परवीन भी जबरदस्ती उनके साथ शामिल हो जाती है। इसके बावजूद सलीम जीनो से मिल लेता है। अब सलीम और जीनो में मोहब्बत की पींगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक दिन परवीन इन दोनों को देख लेती है और जीनो के साथ बदतमीजी करती है, जिस पर सलीम भी उसे थप्पड़ मार देता है। परवीन इस बात की शिकायत सलीम के बाप से करती है। सलीम की सालगिरह के दिन जीनो एक नाचने वाली बनकर हवेली आती है, जहां अजीम सलीम और परवीन की मंगनी का ऐलान करके जीनो का दिल तोड़ देता है, मगर सलीम जीनो से मिलकर उसकी तसल्ली करवा देता है। वहीं पर जीनो उसे बताती है कि उसका बाप उसे किसी बूढ़े के हाथ फरोख्त करने वाला है। ये सुनकर सलीम पैसे लेकर एक बूढ़े अमीर का भेष बदलकर जीनो के बाप से रिश्ता पक्का कर लेता है, जो हकीकत में माजी का वही डाकू अदाकार फाजिल भट्ट होता है, जिसने जामू की बीवी और जीनो की मां छीमो को मारकर जीनो को अगवा किया होता है। लेकिन जीनो का बाप सलीम से रकम लेकर अपने साथियों और कबीले के बदमाश बग्गू अदाकार असद बुखारी के साथ रात को उसे लूटने आ जाता है। जीनो जो सलीम की हकीकत जान चुकी होती है, वो जख्मी सलीम को बचाकर अपने साथ लेकर निकल जाती है, जहां उसे रास्ते में उसका हकीकी बाप जामू जो जेल से रिहा हो चुका होता है मिल जाता है। जीनो और सलीम को दरिया की तरफ भेजकर जामू उनके पीछे आने वाले गुंडों का मुकाबला करता है, जहां वो जीनो के नकली बाप और छीमो के कातिल डाकू को पहचान लेता है। लेकिन वो डाकू लड़ाई के दौरान निकलने में कामयाब हो जाता है और दरिया किनारे जाकर जख्मी सलीम की कश्ती दरिया में धकेलकर जीनो को उठा ले जाता है। जामू दरिया में कूदकर सलीम को बचा लेता है। चौधरी अजीम को जब इस बात का पता चलता है, तो वो बेटे का बदला लेने के लिए माहीगीर मल्लाहों को तबाह करने निकल पड़ता है। सलीम होश में आने पर जीनो से मिलने निकलता है, लेकिन जामू उसे रोककर खुद जीनो को लाने जाता है। पीछे सरदार बग्गू के साथ सलीम को मारने जामू के घर चला जाता है, मगर उसी वक्त चौधरी अजीम भी वहां पहुंच जाता है, जिससे सरदार और बग्गू वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में सरदार बग्गू को बताता है कि जामू की बीवी को उसने मारा और जीनू असल में जामू की बेटी है। ये बात वहां से गुजरते जामू और जीनू भी सुन लेते हैं, जिस पर जीनू बाप से मिलकर खुश होती है, लेकिन सरदार और बग्गू जामू को जख्मी करके जीनो को उठाकर ले जाते हैं। जख्मी होने के बावजूद जामू उन्हें पकड़ लेता
ہے دونوں مل کر جاموں کو مارتے ہیں کہ سلیم بھی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ سلیم اور جاموں مل کر سردار اور بگو کی مرمت کرنے کے بعد انہیں مار دیتے ہیں۔ چودھری عظیم بھی پہنچ جاتا ہے جہاں جاموں اسے پہچان کر بتاتا ہے کہ زینو اس کی بیٹی ہے، مگر چودھری اسے مارنے ہی لگتا ہے کہ سلیم بھی اس کی بندوق کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر چودھری کا دل نرم اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں وہ جاموں سے معافی مانگتا ہے اور زینو کو بیٹی کہہ کر سلیم اور زینو کے رشتے پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، مالا، نذیر بیگم، آئرن پروین، منیر حسین اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی، جن کا میوزک وجاہت اترے نے ترتیب دیا۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے پاک پتنتے آن کھلوتی یہ گیت اداکارہ فہمیدہ پر پکچرائز کیا گیا۔ پیار تینوں کرنیاں ہائے ڈھولوے یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ پیار تینوں کرنیاں ہائے ڈھولوے ہوئے ڈرنا کی، دنیا دا تانا بھی سہاریا نہیں جاندا یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر ہی فلم بند کیا گیا۔ دنیا دا تانا بھی سہاریا نہیں جاندا، تیرے بن پلتی گزاریا نہیں جاندا۔ وگدی ندی دا پانی۔ ناظرین یہ گیت اس فلم میں 2 بار فلمایا گیا، جن میں ایک ہیپی موڈ تھا اور ایک سیڈ موڈ، اور دونوں بار ہی یہ گانا اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ وگدی ندی دا پانی ہنج جا کے مڑ نہیں آندا۔ مالا اور مسعود رانا کا ویجے مینوں پیار کرنا ہے میری جیند نو آنکھ نہ ڈولے یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکار اعجاز پر پکچرائز ہوا۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کا او دل میرا ہو گیا تیرا تو بھی مینوں اپنی کہہ دے یہ گیت اداکارہ نگو اور فریدہ پر عکس بند کیا گیا۔ دل میرا ہو گیا تیرا تو بھی مینوں اپنی کہہ دے ہو جملے والے تیرا۔ نذیر بیگم، آئرن پروین اور منیر حسین کا گایا ہوا ٹریو ہائے میں مر گئی بڈھے نال ویائی چلی توں یہ گیت اداکار منور ظریف، اداکارہ فوزیہ اور ریحانہ پر شوٹ ہوا۔ ہائے نی میں مر گئی بڈھے نال ویائی چلی تو، ہوٹے نال ویائی چلی تو۔ ناظرین یہ فلم 5 ستمبر 1969 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے گوڈین اور لاہور میں نشاط سنیما میں عوام کے لیے پیش کیا گیا۔ کراچی میں اس فلم نے 23 ہفتے کے بعد اوسط کارکردگی دکھائی، جبکہ لاہور میں 29 ہفتے چلنے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی۔ چونکہ فلم کی کہانی اور اس کا نام ایک دوسرے سے بالکل مطابقت رکھتے تھے، فلم کا معیار، کہانی کا پلاٹ، ڈائریکشن، اداکاری کا معیار اور کہانی کے داؤ پیچ انتہائی اعلیٰ تھے۔ اسی وجہ سے یہ فلم سال کی 7ویں ہٹ فلم قرار پائی اور پاکستانی فلمی صنعت میں خوبصورت طریقے سے اپنی یاد چھوڑ گئی۔ تو یہ تھا فلم عشق نہ پوچھے ذات کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔